Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hii sujet muhimu ya lazima nipenda travail leo a propos ya hii raccourci ya hii ordinateur. Hizi raccourci ya hii ordinateur zo zijibazi harnati. Ntonga handa na tsahiri leo kalomba en tant que professionnel ka lazima nikemba kalomba wa économie wa gestion wa chini au antini de lazima nikemba kalomba wakati wa hiyo wanadamu huo kote abuzu mjujo jipasa harna situation za exposer tongolo kwa kalamba za muhimu lazima nikemba asifanye directement ambazo som permettre ukajamba watu wamezukana mtule c'est comme si niveau ya wanadamu kama atande nayo kasimona nayo alors que zonto ngomalambe lazima nikemba ashindire zirite wow harina izintongo ziluka ukajamba ndizirungwa tsono mufidi ukajamba toucher iz raccourci zahe ordinateur je permette je riendewe na kila commande to permette ufanye zazi hali ya lazima abo karto la tawakatu na surtout je ndise yazi wala ndugu ya mwando commande ya mwando maana kila commande lazima nikemba isi raising hana harna mwa block note mtu endata abua genre page nyingi za par exemple page web etc et tout ça yani ubua page nyingi hali ustaha uvisionner hizi page ustaha udeplacer harna hizi page etc et tout ça lazima nikemba mtu ajue hali ya lazima nikemba mtu aje deplacer du coup harna déplacement yo neka usifanya lazima nikemba ukena precision ya uifanya yani mosijua wanu hao luka ukalomba dota uende etc et tout ça abo kamalanda ndongo yesi je permettre ukalomba jeri travail basawan bon ya mandro ni simti ya wanadamu luka ukalomba dwarunga alhamdulillah rabbil alamin et nombre de vidéos ya 511 on a plus de 38 abonnés je remercie tout d'abord Katlam Tuloka a participé harna habari na sirundisa mahafali ya tuharna command ya mwana de kam tu harna web yani wa page web moteur de recherche yalo antoira soit yo Google au Mozilla au Opera au Explorateur au moteur de recherche ya nyingi artaha déplacer baina ya he moteur de recherche ou directement déplacer harna page ya handa page ya bini page ya ravis page uzibwa za nyingi wa ustaonga ile page ya hilo kamba ndio interest soit wantu binge suri wa ja click hani be imana wasirta haujirumie izi commande zini ndongo yazo de ukajamba karsina besoin ukajamba kula servinge suri au rendeni wow sijeri clique bani rengei uno sijeri permette je rumie na mwana lupu wa utsahalo bani zintongo sele malambe wabo ne lupu ya tutian nifanya mwana augmentation shash anahum wabo ban halini commande ya mwando ya today ni ukashamba mtasi ngale harne machine C TRL abuzu ujofanye en même temps ujopie na itushu hiro kajamba yani waborisikiamba plus tabu wakati wengi yoe kana double flash hali lezamba za hali ni juste wahano hilo CTRL
na wahano itabulo just goju usmidza izazaho harna izintini mbilizo yani usmidza harna contrôle ni lovan ujo mitene isha directement harna itabu babone kara harna web sigir par cgg kara harna web sigir di par cgg sigir di par so karambane katsava harne page ya mwanzo wan halini mejorema halini asijan hedze presque liste zahe kakla ongulu ne bua vale asin hedze ya des ongulu zin kama mzono bana babu means de place harne ongulu njen ngali yangu ilo kambade litsa hao ambade hivi wakati huo njifocalize nayo ni hedze directement na katsono karamba wa ilo kakaramba sitsa hantu ijeleza babo yo isijen permete ukaramba wa min de place hali yangu wa minono masula bien awo yo ya mwando ri kadzanzuzuri van halini ukalome commande ya mwando yatu ndo asuji deplace yo harne partie web inana role zangina best sahara lazimi nde pazapa commande ya dunga babu usijire me ukalomba the windows touch windows yo watushu van halini watu weka za ukaramba windows plus yani si combine na id de tika za majuscule b d ukabasi mtano na besoin ukaramba balanda rende yani haliosi bosrema de yo irolia yundini wakati wa bua page ispajuzi bua za nyingi wa mtu ahujilia bwa au wa mtu ahujilia harno wana au travail unaona ntongo ya lazima nikemba azasi secret lazima nikemba wazona mtu wa wirumia rumia hapo to permettre directement automatiquement afsone mtu ndinre moje rumia reclique harne windows nede izungu pia zilo bilos to mode halo reclique en même temps storage yao harna wahani loka kwa diraka yode commande loka kwa rakota harione wabo ikomandi ya dunga de alt ne tab wae hule erikana commande ukajamba c'était l plus tab ili ya code déplacer à partir ya his page web ya his onglet web lazimi raharne alt plus ne tab alt plus tab alt plus tab ini yo bon parfait alt plus tab yo rolia yo chini yo harina barre de tâche yo de barre ni lo hamons ko ani van halin van no ale de barre de tâche na bo harne barre izurupia zilovan halini zo mtatu zo mtazibili moja kwa moja taskomi babure more mai alt ne tab a te déplacer directement harne zo zilovan labda nsielo ukaramba msona ukaramba nsi déplacer wabo harne déplacement wami par exemple ntaanje ngweti nini mono msibwa projet ya BI mfano ntaande harna wahanu wangina mfano tojenu wasuli harna document ngine loka ukaramba yondo na toujours atikilike van na cliquer hun halini toujours inezi yayo les mots hanende par exemple je ne sais pas opéra si je ne base directement page ya opéra tiani haun yani is déplacement wasina ukaramba bale usurumi asurine kai suri bloque do toujours urumie machine toujours faire certaines choses wasina ukaramba bale udike ukaramba de kasuri ke senda au suri bloque directement abo hazaho comme risiger tengele karsi la tawakati jer kadze commande yangina bon jer commande tie commande yangina rongo ukaramba windows plus sizingi hazo majuscule de mzone veka si nyesezata na signification ya majuscule windows na hii
na il y a un poste de travail. Il tape directement à trouver des postes de travail. Il y a un cliquer où il remet Windows à trouver des postes de travail. Bravo, si la tawakati harne commande si harna commande muhimu na ajau ya lazima kama watu wa ndio na ajau nikata harna page web harna page web basi wakati lazima kama jibu harna page yangina mfano au ya yangina tena onglu yangina ni jide place harna onglu na onglu nsofa jeje ya mwando sindisa huifanya na muone upande wa tizo hizo onglu simuha vite fait basi na ngumi asuri abo remote arjui komandio wasi tsari yangi na ana ni na C T R L mais plus quoi plus T yani wika harne page uibua vale directement yani harna page uibua au motor de recherche uibua ufanye hazi yao wa recherche bahano usawe de bahano wangina wairema CTRL plus T achakubulia page zangina ici boa par exemple more des atuzo za nyengi babo kata mba asikari sivyo ngoziri zile ndao mtemo zibaya mtu urumia toujours presque la même commande et mais ici là plus W babo sije rumia commande yo sije rumia basabana umude riangalie ukalombe rulia yetu pande bawol mungali abana halini mtsona ukaromba waye asizima directement pia izo onglu zile loka ukaromba na kazi mware lazima tsiregia azero mtsozibua a partir ya hii CTR L plus T mintu zwanzi by harna CTR L plus W avo directement stobani rapidement kawastana hile toka wao bien. Hai wawo wakatirajala wa harna komandio lazima nikimba jeri tembe tena rende harna komandi yangina refanya wala moja mbijunta etc. Bien ne kama harna page web na rongo karamba harna page banale tiyatingia ukaromba abo kazi Facebook wano lo ndongotio harne page ni loka ukaromba nebu amba Facebook toujours ukaromba mu programmerie ou je ne sais pas quoi tu as besoin ya ukaromba de visualiser et coder le derrière ya page kama natamu room ya Facebook wangu huu bon yani code bizarre yo moyo no babu ya hea babu yo presque yo ndongo loka ukajamba de fonctionnalité ya hea Facebook et nsivungo wa mwasiti loka ukajamba ola mdamto unanduzuru bandi za ntongo njema na kadziri na vanhu juste bakuru para n'importe quel site wa hano Ipagini kamalanda inika de pagini wanale nika remei CTRL plus U aturubulia presque pia zinongelo kamba des affaires parce que ni franchement
page lo kamba ya statique ni page dynamique. Du coup mtaona directement derrière nous aller HTML etc. patati patata chapitre pia zinongozangiwa umuntu wabo izi couleur pia zinongotizangiwa umuntu waboneka wa mtu lo kamba asifanya informatiki ande tutajamezi hano bakwesea bisufike mbangalie siti loka ukatamba wantongo fulani bakwetsa ambayo umuntu bali mbaye hiyo na bwana atujua wakatonda vision directement isiti umuntu kacho mezi kama directement sikodilo kamba na hajua nazo azirumi babo commandi risika jana jawu ukara mbarkene habitude njema arisijir wasliwa abo yubi ici voilà. Abo bantu warumiyao izi mashini za Windows 8 ya Windows 8 point quelque chose wa commande za Windows plus F yo ya kufanya recherche harina fichier bon amisurumi ya Windows 7 yo c'est totalement différent. Abo monjo ngeze commande ke ukajomba lasman ke bazir ngeze commande yangina eka mtu harna yiwodi asilia zote ata lazima nkemba asaje enregistre lazima nkemba ayelewe ukajomba shusha asja sélectionner d'abord lazima nkemba ayelewe ala sélectionner le sélectionner je voir boué je cochon sur en ligne comme ça la livre je te vois sélectionner faro la imagine bartar sélectionner toujours des CTRL plus A yo ya sélectionner wakati mta sélectionner toujours fanya copie yo de CTRL plus C pao ya mando sketchfanya document wani ya kuzo présenter zo voilà pao commande ya mando ni mazayo copie ya bili ni couper ya raro yo le coller pao pour annuler les CTRL plus Z yo ya annuler rétablir yo Y contrôler ya yo de sélectionner F1 yo pour aide abo harna is commande zo pia zo mor labda toucher ou enregistrer yo majade le rongwa alors enregistrer avant wisanan coller voilà pour enregistrer na ringe de one pour enregistrer to ka bord de manoyo voilà pour le début kaklam tu lazima nkemba kikajomba a jouer wana bantu watongo wao babo charge rongo bondo byanginiro kamba ya muhimu ya lazima nkemba kaklam tu aijue wami bon sinayo haswa tan hajangu walo be mtu mufanya recherche mtu ajaeleza par exemple mba fanya recherche mtaja eleza ukajomba ishidelo kama usifanya recherche unashopezwe na usho jala abo remote ha shirgali wakati wa boy page
soit waona besoin ukajamba ukopier wakati ndo ukole wahano urengene etc. Leo kusina besoin yazo pia utojua ureme C T R L plus P wakati wae yoro liayo ndini imprimer asolo imprimante normalement wae lazima nikemba agent imprimer des pages be mojo imprimer page forcément asija enregistrer position chilando chez imprimer. Du coup le fait est karamba asenda finding asija enregistrer shuko kwa karamba lazima nikemba dash imprimer wala hiyo lazima nikemba agent enregistrer automatiquement d'une manière karamba shike shumsha PDF. Du coup babo uto parser fichier ya page du PDF ou oui garder directement moi par ça. Ona voilà, tunaona tujaafishe halo mbao imprime ngombe komandi kabla ya garaje dala dini atuom sijem kilike ukana umanba imprimer directement ato ndao bala sanke bana imprimer na fanya test babo waya to recharge page atsahe enregistrer mode halo wakati usingalo banao tsawa enregistrer ukilike OK babo yo ila mzamba ya ato la enregistrer babo sina besoin ya page yo babo ni annuler voilà. Bon, on kama l'entame jo karamba bon ils ont tous za page za newsini par exemple les autres toujours az bloquer karamba kasi fanya tana itoko yonse na rongo karamba mtsilao harne page binta hali common bana wasina murumi ya sura kwa bonto fanya yani alal tujin bakshi karamba auto focaliser harna ntini ta uki mon par exemple sur yao ikao mon wa wika na mwana tu odori ya karamba kakaskata na shoko tufanye taoje tabisita au shinde urengeni zo wakati sulilo moni mtu miezi fle wa flesh tizaza bana hales flesh zo to permettre wa ufanye déplacement le fait ya kufanya déplacement ou babo songalia directement je peux takushimbo wa shipar sa ureme entrer atobwa directement page ni wita. Du coup babo kamba ai facilité ya karamba wa we uji déplacer moni que sina problème tahan boy par exemple in one hanini sije cliquer one hanini boy fan so na yani babo msurumi atake suri tulu moja wala mbili une motsa hand by page morden ne bwaban ban by page mutasere mai alt ne f4 waye atobaya directement page alt plus f4 waye baya pie page na ngwe karamba alt plus F4 yo il permet na jontuzi me machine harna i commande par en résumé bon machine tio presque déchargé ha lazima nikemalizia la minimum shuri wakati mwa na baraka so tia suku sujet ya discussion mais yo itsobuso hasa tantomia parana na politique na wazinjiro komore mais kai sujet etso mjibiani na mtojwa munchie yo directement hana commentaire jouer discuter c'est juste il so ala ne kaka kila mtu ana avi ashinde aiele kwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.